Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a mi canal, soy Mr. Krasux y hoy vamos a jugar el capítulo número 2 o la misión de campaña número 2 de Hitman 3. Bueno, vamos a mirar las instrucciones y comenzamos. Agradezco sus comentarios y reacciones y si tienen alguna duda, por favor escriban. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a ver los objetivos. La misión se llama Dartmoor. Vamos a ver las instrucciones. She came home. Carlyle's lost an empire. You fall hard enough, you tend to be reminded of what truly matters. So, the end of the line. You ready for this? Are you? Who will you be, without a score to settle? I guess the world's most wanted fugitive will have to do. Alexa Carlyle is dead. According to the funeral invitation, that is. So naturally, it caused quite a stir when the late matriarch turned up at the breakfast table, alive and kicking. Carlyle, wisely sensing that her number is up, has emerged from exile to tie up loose ends and secure the Carlyle legacy. She may be a monster, but you have to admire her due diligence. Carlyle descends from an ancient line of warrior aristocrats. Her great-grandfather made a killing in the Second Opium War and established an empire in shipping, railroads, and newspaper publishing. While largely unknown to the public, the family still asserts its quiet dominance over global transport and logistics, media, and technology. Most senior of the partners, Alexa Carlyle, is cold as ice, tough as nails, and sharp as a razor. Incidentally, it was her late father who first brought the three families together after the end of World War II at this very house, meaning that this gentleman is the birthplace of Providence. It began here, and it ends here. Talk about poetic. One more thing. According to our intel, Carlyle keeps a case file on the Constant. Information that may be helpful in his recapture, so don't leave the estate without it. Right. Happy hunting, 47. See you on the other side. Mi misión principal: eliminar a Alexa. Hizo su muerte y ahora sí va a morir de verdad. El objetivo: Alexa Carlisle. Bueno, no sé cómo se pronuncia Carlisle. Encuentra el informe. Alexa Carlisle tiene un informe sobre Arthur Edwards. Tienes que encontrarlo. Ok. Planificación. Ubicación inicial. Solo tenemos dos para iniciar: jardín o carretera principal. Empecemos desde la carretera principal. Objetos escondidos. Ponlo en el invernadero, sería interesante. Uy, las pistolas. Tenemos varias pistolas diferentes. Vea pues. Es interesante esta cromada. Ok, es una pistola diferente a la que tenemos ya puesta, ok. No se puede poner más aparte de eso. Sí, solo se puede poner eso. Ah, no es tan chistoso. No, perdón. Estaba viendo otra cosa diferente. Hay pistolas ahí para hacer cuerpo a cuerpo. Sería. Ya acá lo ya tenemos. Ganzúas sería bueno. A ver qué traje con abrigo tenemos. ¿En serio? El clásico sería este. Están interesantes. Bueno, vamos a ponernos del de segador. Distracciones. Y pongo la cromada ahora sí. Ahora. Listo, vamos a comenzar.
the Carlyle family's home for countless generations. The Revenant Alexa Carlyle and her 3 adult children, younger brother Zachary, grandson, and daughter-in-law, are all gathered to conduct Carlyle's sham funeral. Curiously, Carlyle summoned a famous London PI soon after arriving this morning, but his purpose at Thornbridge is yet unclear. Now, the target knows that you're coming, and her guard detail is top-notch. So Mr. Gray will secure their nearby field HQ and intercept all calls going in and out of the estate. Any appeal for backup is going to fall on very deaf ears. Good luck, gentlemen. Qué hermosa moto en la que llega este señor. Listo, entonces objetivo principal: elimina a Alexa Carlyle, encontrar informe y sigue el detective privado como misión principal. Tenemos de herramientas una pistola, cable de fibra, una cámara, una moneda, para distraer, bueno, 3 monedas para distracciones y ya. Supongo que no podemos ingresar directamente. Seríamos muy sospechosos. Buscamos una entrada diferente por acá. Phineas Whitman, private investigator. I have an appointment with Madame Carlyle. Please wait. Mr. Whitmer is here to see Madame Carlyle. You can go right in. That is Phineas Whitmer, the famous private investigator hired by Madame Carlyle this morning. I'm curious why he's here. Maybe you should do some detecting yourself, 47. Bueno, que hay una entrada por este lado, pero hay unos guardias al frente. Esta puerta está... Bueno, vamos a ver si hacen rondas para cambiar de posición, aunque creo que podemos entrar por este lado. Aquí todos conocen el personal, así que nos toca a ver quién noqueamos para distraerlo. Creo que podemos entrar por este lado por ahora. ¿Quién está por acá para camuflarnos? ¿Sería ese señor que está por acá? Creo que está solo. Y me cambié de posición. Oh, by the way, I told Kate about this. Well, I thought she'd be mad at me, but she just thanked me. Said she understood the position I was in. We had a really good talk about it, actually. Oh, what did I tell you? She's a sensible woman. And that stuff from your ex was like manipulation 101. I know. I guess I thought she was gonna read into them and freak out. Say I must have done something to provoke her. Shit, man. Caroline really did a number on you. Otra moneda por acá. Huh? Considering the fact that I spotted no less than 2. You, go check that out. Move, move. Loud and clear. Excellent. Pero subiros. Espera, a ver, creo que ya podemos noquearlo por la espalda. ¿Y quién de los escondemos es la cuestión? Vamos a dejarlo por acá. Soltar, nada. Ahí sigue todavía, así que espérese a ver. Es que era para tirar nomás. Se mueve por acá escondido entre la mapa.
Yo sé que ya estamos de la propiedad, pero podemos atravesarlo sin problema, ¿cierto? Ah, no tengo más. Estoy restringido para acceder acá. I expect a result in a timely fashion. Fernsby will take over from here. I'm Mr. Fernsby, the butler. I will try to assist you. Y ahí está Alex. Where would you like to start your investigation, sir? Where's the family? I like to prime the suspects a bit. Madam Carlyle's family members are all on this floor. Maybe start in the sitting room. If you'll follow me, this way. Priming. Voy a cambiarme de camuflaje. That sounds interesting. It's like planting seeds that will grow into telling actions or words. I see. Por aquí no habrá nada que una pista o algo así. Already had. And fruit they bear. You are bold, not easily faced, self-controlled, and always a step ahead. All qualities a murderer would benefit from. Wouldn't you say? I wouldn't know, I'm afraid. If that is all, sir, please do come and find me when you feel ready to inspect the crime scene. Just one question. Is that burned leather I can smell on you? Unusual for a butler to burn leather. I don't know what you... Seeds, Mr. Fernsby. Madre. Creo que podemos cogernos del mayordomo o el que está por acá. No, son dos. Vamos a cerrar la puerta. El mayordomo ya se fue por este lado. Upa, no. Ish, a ver si vamos con este. Es que está. No he visto nada, todo bien. Ah, qué madre, no. Ya por este, pero hay mucha seguridad. Cambiar de posición. ¿Quién está por acá? Tenemos a la señorita, pero no tenemos para disfrazarnos de empleados. ¿Qué hago? Ay, pues madre, no. Ay, la. A bailar, la embarré. La embarré porque pensé que era al azar. Diferente. Embarrar. Bueno, entonces seguimos por acá. El último es fácil, sí. Me equivoqué de sala. Tengo que buscar otro uniforme. Buscamos a alguien que esté por acá cerca. Creo que podemos hacer un llamado de atención aquí. Una distracción. ¿De guardia? Sí, de guardia. Vamos a ver qué pasa. No es que creo que está muy lejos. You heard it? Go see. Absolutely. Y ahora tenemos ahí una moneda. Y ya se acerca. Bravo Zulu. ¿No? ¿En serio? Whoa. Y ahora sí. We've got a possible intruder. Sweeping area. Over. Sí, muchas gracias por tu like, bienvenido. Pues ahora sí cambiamos de ropa. Nos llevamos el arma para que no sospechen nada. La moneda. Y el arma. Llevamos el cuerpo por acá. ¿Alguien vio algo? No. Pensé que alguien había visto algo. Madre, creo que por acá igual. Ahí. No pasa nada, todo bien.
Vamos a agarrar la pistola y la escondemos. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vieron? No, pero yo dije algo ya. ¿Será que dije algo más? No me di cuenta. Hijo de madre. No me di cuenta de eso. ¿En qué momento se pillaron esa vuelta? I need you to keep your head down if you want to stay alive. It's not safe here. All right. No, no sé en qué momento me enviaron. No sé si fue cuando llamó el radio y le dijo que hay un posible intruso. Seguramente en ese momento. Está buena la estrategia, pero no funcionó. You are bold, not easily faced, self-controlled and always a step ahead. All qualities of murderer. Mostrar cuerpos. I wouldn't know, I'm afraid. If that is all, please do come and find me when you feel ready to make the crime. Acá creo que hay otro más. Ay, qué madre. Oye, una vez había un tercero por acá. That was clearly today's excitement. Me está viendo, aquí me está viendo. Just one question. Is that burned leather? Unusual. No sé cómo proceder para que no se den cuenta. Pero será vista que tienen. I could listen all day. Or evoking into that instrument. You have a way with words, Stan. O sea, ellos saben que los de seguridad no pueden estar adentro. Vamos, pero es que esas pistolas son de vidrio. Aunque bueno, espera a ver. Ah, una distracción. Perfecto. I can feel the hair on my neck, Stan. Quite the pose. Así viene por acá. Pero tenemos el objetivo al ladito, ¿en serio? No creo que es arriba. Listo, ahora somos... No, pero toca botar la escopeta ahora. Porque tenemos escopetas y se supone que no está. O sea... Ah, perdón por el policía ese. A ver, coger. Tenemos por acá. Por acá ahora. Nuestro llevar, bueno, nos funciona para abrir alguna puerta. Y cerramos la puerta por acá. ¿Por qué? Ah, ok, se coge. Ya entendí. Se suelta con el de arriba. Ya tenemos a este man solo. No sé si el otro empleado conoce a este. No, no lo conoce. Lo está mirando. What a marriage. Splendid dynamics between the two. Loaded with conflict. No hay me vería el Unsaid otro. desires. I could just stare all day. ¿Qué hacemos? Aquí creo que muy pocos me conocen. The greenhouse. Indeed. Got to be kidding. No power, no work.
No, se da cuenta. Hey, who is throwing stuff around here? Come on! No, pero se va a dar cuenta este señor de acá. Thumbs up, mate. I'll finish setting up and we'll wrap it just before you call down the fence. Good. Yeah, that's a good plan. ¿Será que se da cuenta ahí? If you're dressed like a Detective 47, you might as well act the detective. I suggest you go talk to the butler. No sé dónde meterla ahora. Y bueno, que los de seguridad obviamente conocen a la guardia. Digo, al detective. No, me pillaron. Güey, pucha. No, ya son muchos. A ver. Show me your gun. I'm taking you with me. No, todo el mundo se dio cuenta otra vez. No he visto a esos policías que están tan cerca. Tocaría dar un mejor plan para esto. And fruit they bear. You are bold, not easily faced, self-controlled and... Pero se dan cuenta, hijo, en serio, no puede ser. Sé que ya estaban más lejos, no, ahora sí se fueron. No, no, ahora sí eso. Pero subir la cámara para que puedan ver el mapa. Bien. Porque está perfecto. La moneda no. El otro. Demora por acá la escopeta. Cerramos esta cosa. Listo, ahora hacemos por el detective, pero tengo que mirar cómo lo hacemos sin que se den cuenta. Uy, ya está acá, ¿no? Otra vez. Aquí ya va a salir. You always led by example rather than by words and meaningless gestures. Like hugs and encouragement. ¿Será que lo llevamos para allá? Pero ya se fue por este lado. Right. I clearly remember when I was climbing a tree and could not make my way down. I was scared and called out for help. Oh, and when you saw me, you climbed the tree. Es que ese, bueno, ese mayordomo o el empleado que está allá por allá al fondo nos va a ver. Aunque no nos conocen. Aquí sería perfecto, pero nos ven a este lado. Aunque... no, es que es mucha gente. A ver qué pasa si lo tiro por acá. ¿Se alcanza?
no se alcanza a dar cuenta. Eso es un desafío, pero hay gente por acá. Taking a break when family might see you. Perhaps you're also perceptive. Tell me the first odd thing that comes to mind when you think of the last 24 hours. Let me think. First thing, don't think. Okay. Well, I'm sure I left 20 quid in my locker, but when I came in this morning, it was only a fiver. No, not perceptive at all. That's a good plan. No, se va a entrar por allá, ¿no? A ver. ¿No se da cuenta? Prints from high heels. Expensive. Size 6. No creo que por acá no hay sospechas. Tenemos inconsciente que no creo que se den cuenta por acá. Y si se dan cuenta, jue madre. Killer. Come on. ¿Se dio cuenta que la tiré yo? Ah, qué pena. ¿Eh? ¿No? No se dio cuenta. If you're dressed like a Detective 47, you might as well act the detective. I suggest you go talk to the butler. ¿Y la otra moneda dónde la dejé yo? ¿Y ahora dónde me lo llevo? Aquí está. Habla con el mayordomo. Mr. Whitmer, are you ready to inspect the crime scene now? Sí. I am. Very well. If you'll follow me, sir. I feel obliged to point out that current affairs surrounding Madame Carlyle are of a delicate nature. You may be familiar with the recent announcement of her death. You will probably learn that the staged funeral is scheduled to take place tomorrow. Madame's children were not informed until this morning that their mother was in fact not dead at all. So please bear with them if they seem affected by the rather unusual situation. I trust I do not need to remind you that there will be consequences if word gets out that Madame Carlyle is still alive. I'll consider her dead when I leave. Before you inspect the crime scene, I will tell you this. The case concerns the death of Mr. Zachary, Madame Carlyle's younger brother. He was found dead in his bed this morning. The door was locked from the inside, and a suicide letter was found in his room. However, Madame Carlyle suspects foul play and will not accept that he took his own life. I've prepared some information for you, so please do come and see me when you've finished your investigation of the crime scene. This is Mr. Zachary's room, to my right. Ok, voy a investigar la habitación de Shashari. Right room murder mystery 47. I trust you'll get to the bottom of this. Habitación de Shashari. La habitación de Shashari Carlyle, el hermano pequeño de Alexa Carlyle, y residente de la mansión Torbridge, Bridge, creo que se pronuncia. La habitación se encuentra en el primer piso de la mansión con vistas al cementerio. Qué bonita vista. Sin embargo, miremos aquí el mapa. Ok. Why don't you use your camera to scan the dead body 40?
47. Throat markings indicate a rare, short-lived plant poison killed him. Spread shows time of death at around 10 o'clock last night. You do know your poisons, 47. No está el dominio, vamos que por acá. Tenemos un cuchillo, pero no nos sirve. Zachary was shopping for new Wellingtons last night. Not exactly what you would expect from someone suicidal. Creo que por acá hay un desafío de unos cuernos de algo. En romance, sí, creo que no lo habéis visto. Bueno. Zachary's suicide note. Also, a sample of handwriting. Ahorita tienen Zachary, el hermano pequeño de Alexa, reciente en un Center Bridge, la habitación aquí. Acá hay un informe, carta de suicidio. Carta de suicidio que encontraron en la habitación de Zachary. Bueno, por signos nefastos el rey del pasado y sus sorprendentes consecuencias. Alexa era la balsa que me mantenía a flote. En ella no puedo seguir adelante, adiós. Could be relevant to compare to other samples to establish its authenticity. Pero por ahora solo tenemos la carta. Buscamos más que por acá. Sir? Empujamos, no mentiras. Vamos a ver por acá. Ah, pero pues es genial. Una botella y un vaso de whisky que está en la mesilla de Zachary. Me pareció ver que había algo más.
Que no hay nada que nos dé una pista de lo que como escribía. Un cuchillo. No hay nada así como más relevante. Nos faltará que no estamos viendo. ¿Un selfie ahí? Nos falta algo que no estamos viendo. Es como alguna letra que sea para acá. Bueno, comparar el registro de caligrafía. Acá era algo que ya escrito ahí. Imposible que no lo encontremos. Supuestamente esta carta de suicidio, ¿no? Recogimos por acá, pero es que no hay nada que diga. Siento que la pista debe estar por acá. Es que no hay nada más que ver, o bueno, no encuentro nada más que ver. ¿Y qué está buscando? Historia natural. Bueno, vamos al dormitorio a ver. I'm sure there's more to find in Zachary's room. Bueno, está bien, sigamos mirando, pero es que no sé, no encuentro, o sea. Aquí, ¿qué hay?
Es como por abrirlo, pero... que no he visto yo. No he visto en serio. Bueno, centremos a ver qué pasa. A ver si desde esa perspectiva se ve algo. No veo nada escrito por acá, o sea, está curioso. Que no he visto yo. De por acá ver algo. Un indicio de algo. Mm, pues el tapete es así, pero no tiene nada raro, ¿no? ¿Será que está por fuera?
Acá también tomaba vino, pero no hay ninguna pista de documentos de él. Un cierre. Mete una palanqueta. Yo creo que lo que falta está arriba, pero es que no lo veo. Por este lado era algo. No. Solo y matas, ¿qué más habrá por aquí? O sea, hay algo que no he visto ya entonces. Que no habrá visto en esta habitación. Si compro unas fotos es porque se fueron a. No sé, estar en pantano, pero me dice que no. Si salgo de la habitación le falta más cosas. No, pues yo no veo nada más. Salí de la habitación y busco otro por otro lado a ver qué pasa. Mm. Ah, que el documento no ha visto. Ahora hacemos zoom, pero está blanco. A ver, algo que no he visto, ¿qué será?
Está el dormitorio de Shari, pero no hay nada más que puede ser. Aaron Ford Jr. calling from Morgan, Yates and Cohn. I need to get a listing of asset transfers from the Carlisle account HTC depot number 5085. No, I need it immediately. Yes, I'll hold. Yes, I'm still here. It doesn't exist. What do you mean it doesn't exist? Right. Será que no he visto acá. Se lo puedo tirar yo. Ah, aquí por ahí. Looking good, man. Looking good.
¿En serio? Yo entré a la ventana y no había nada. It's a secret passage. This could explain how the door was locked from the inside. Una nueva mansión Thornbridge Beach desvela varias habitaciones secretas y pasadizos, uno de los cuales conecta con la habitación de Zachary Carlyle. A photocopy of the floor plans. Somebody's been researching the secret ins and outs of Thornbridge Manor. I believe you've done a thorough search of the crime scene, 47. Maybe it's time to see the butler. I'm curious about the information he's prepared for you. Mr. Fernsby, I'm done with the crime scene. Did you establish a time of death? Zachary died around 10 o'clock last night. Well, that means the staff were off duty. And Madame Carlyle and her security didn't arrive until this morning. That leaves Madame's family and myself as the only persons here when he died. And before you ask, no, I do not have an alibi. I was alone in my office at the time of death. Here is the material that I prepared for you. It's a list of the possible suspects and their quarters. Hopefully that will help you keep track of your findings. Please come and see me when you've solved the case, and I will take you to Madame Carlyle. This is very useful information, 47. Están convencidos de que puede ser asesinado. Solve a murder mystery, 47. Motive, means, and opportunity, I believe. May I suggest you ask the suspects for alibis? Or perhaps you prefer searching the manor for clues first? Vamos por los sospechosos. Looking good, looking good. Mr. Guttenberg, hello. Yeah, listen. No, listen. I understand, but you need to talk to Anthony about that. Calm down. Yes, I understand. I'm sure we can come to some arrangement, but you really need to talk to Anthony. He's the man with the papers. Listen, you know who I am, who my grandmother was, right? Just relax. It'll be fine. You'll get your returns. Don't worry. Give Anthony a call. Okay? Patrick Carlyle, can you tell me where you were yesterday evening? Shit, it's that sneaky butler, isn't it? He ratted me out. Elaine, give us some privacy, would you? Don't tell Mother, okay? She's really tense these days, and the last thing I need is more hassle. I took that pretty blonde, Rosie, for an evening stroll. I mean, how the fuck am I expected to cope for an entire weekend in this shithole? I'm bored out of my mind. So, is that it? Ok, Patrick, el hijo mayor de Emma y Gregory, es un posible sospechoso del asesinato de Zachary Carlyle. Se asegura que la de muerte de Zachary estaba con una miembro del personal llamado Rosie. Buscamos más sospechosos. Un baño. Está por acá. Did you give the Fitzpatrick token to Madame Carlyle's daughter? Rebecca? Yes. She's insistent, that one. She kept asking all kinds of questions. Who had the other one? Why I gave it to her, that sort of thing. You did make sure she didn't see you give the other one to the butler? Oh, of course. Fichas de Rebecca y el señor Fernsby. Según los guardaespaldas, tanto Rebecca Carlyle como el señor Fernsby, el mayordomo, han recibido una ficha del banco Milton Fitzpatrick. Al combinarlas, dichas fichas permiten acceder a una caja de seguridad que podría contener una copia del informe sobre Arthur Edwards.
Aquí tenemos otros dos. Gregory, Opa. don't say more to that weird detective than you need to. I was just having a look. Hammer Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Surely I'm not a suspect. I need to account for everyone. Well, I spent the evening with my family, but I got an awful migraine and had to take to bed. Everyone can attest to that. I believe I went up when the boys sat down for a drink around 8 o'clock. Anything else you want to know? Estima que después de Gregory, la nuera de la señora Carlyle, es una posible sospechosa de asesinato. Asegura haberse ido a la cama con una migraña insufrible justo cuando Edward y Gregory empezaron a beber, en torno a las 8 de la tarde de ayer. Gregory Carlisle, can you tell me where you were yesterday evening? Oh, you're wondering about my alibi, Mr. Detective. Well, I left Thornbridge around 8:30 for a pint with Edward. I wish I hadn't. Quiz night at the inn. On the other hand, staying here with Zachary, my obnoxious sister, and the wife sporting another one of her headaches would have been a fate worse than death. The short of it, Zachary was very much alive when we left. I stayed for the last shout, and I was back here just before midnight. Anything else you want to pry from my intricate intellect? Asegura que la mala muerte de esa tomando cervezas con Edward lo hizo para huir de los dos dolores de cabeza de Emma y su odiosa hermanita Rebecca. Y falta Edward Carlyle. ¿Y quién falta? Sí, falta Edward y Rebecca Carlyle para interrogarlas. Pues queremos saber por ahí dónde están esos muchachos. What if he believes we had something to do with Zachary's death? Oh, please. He's circling us. I don't see him snooping around your sister. I bet Alexa said something. If I could be bothered, I'd be worried. You smell nicer, but this is still too close. Professor Edward Carlisle, can you tell me your whereabouts for last night? Oh, yes, this dreadful business with Zachary. I stay at the local inn. You see, I prefer not to spend the night here at Thornbridge Manor. My brother Gregory came along for a nightcap. He'd never admit it, but I think he understands that I find this whole thing upsetting and wanted to provide some comfort. I believe we went to the Stag's Head around 8:30. Anything else I can do to help? Ok, digamos que las dos versiones de esos dos coinciden. Faltaría Rebecca Carlyle. La buscamos a ver dónde está. Yes, it's me again. Edward, I know I'm not supposed to leave you messages, and this is the last time, I promise. It's just, I don't know how to handle this whole situation. I don't think I can really. I can't feel my legs, and my eyes are not working. This flicker thing again. You can't tell anyone, but the thing is, I've been asked before. Ok, la carta siguiente sí fue asesinato, obviamente. Eulogy at the funeral event tomorrow. I know it all sounds so unbelievable, but even though Mother is still alive, we still have to go through with the funeral. Mira, esta es la que necesitamos. Hey, ven. Rebecca Carlisle, can you tell me about yesterday evening? We don't really see much of each other, my brothers and I.
I suppose it takes our mother's funeral to bring us together, and even then, it's not like we sit on each other's laps. Now, Hello let's there, see. sir. Patrick, Gregory's son, disappeared straight after dinner. You know, I think he might be in some sort of trouble. Edward wanted to go as well, but Gregory convinced him to stay for a few drinks before they went off for a pint at the local at 9:15. I swear Gregory enjoys Edward's discomfort over staying here. I had a conference call with my New York office at 9, so I spent 3 hours on my laptop in my room and went straight to bed afterwards. I don't know about Emma. She did act a bit strange. You know, I bet she was making lists for changes needing to be done once she gets her hands on Thornbridge Manor. Quite the shock she had when Mother arrived during breakfast. Is there anything else you want to ask me? Ok. Rebecca asegura que Patrick desapareció después de que la cena y podía andar a haberse metido en algún lío. Gregory se fueron a un pub, si eso sí es verdad, y no actuó de forma rara, pero Rebecca no sabe cómo pasó la noche. En cuanto a ella, Rebecca asegura que a la hora de la muerte de Zachary estaba en una habitación participando en una conferencia desde su portátil. Tell me about Zachary. Did he act strange last night? You know, now you mention it, he was a lot more chatty than usual. He wanted to know about my connections in the publishing business. Apparently, a friend of his is writing a book, which strikes me as very peculiar. I didn't think he had any friends. Is that everything, Mr. Whitmer? I do have a lot to see to. Estaba más a la hora de lo normal, le preguntó por sus contactos en el mundo editorial, porque era para un amigo. Me vaya, ella se llama... Antes que la habitación de Rebeca y la de Emma. Emma está en la parte exactamente donde estamos nosotros, pero arriba. Vamos a esa habitación a investigar. ¿Faltan más sospechosos? Ya han interrogado todo. Due diligence always trumps the family. I think he's here to cut us from a real... Acá yo vivo en un lugar de interés. Imagine the scandal first brought his son and to pick up the torch. How did you feel about Zachary? I might as well be honest. His presence was always awkward. But how do you have a meaningful conversation with a man who only cares about plants? In my opinion, Alexa bears some responsibility for how this ended. She supported his self-limiting behavior by letting him live here. Is that all? Dice que un tipo muy raro, su fascinación por las plantas, y dice bueno, sería ir al invernadero. Considera a la señora Carly parcialmente responsable de su supuesto suicidio. Ok, listo. Voy a ir a la habitación de Emma y de las dos a ver qué tienen por acá, pero por acá supuestamente hay una pista de algo. Está por acá. A ver la pista. Salga está afuera. Hola, Fernando, muchas gracias por tu like, bienvenido. ¿Cómo has estado? ¿Bien? Ser más arriba.
Creo que va a ser más arriba. Mr. Fernsby? Mr. Whitmer, you have enough evidence to present your case for Madame Carlyle? No, not yet. Come and see me when you do. Entonces, la habitación estamos en... nivel 1. El sótano. O sea, nivel 0. Estamos en nivel 1. Vamos para la habitación de Emma. Es a la izquierda. That is the door to Rebecca's room. ¿Eso es la de Rebeca? No, madre. Creo que hay una canción en el invernadero, pero entonces espérate a ver. Yeah, I can't let you pass. I'm sorry, sir. ¿Puedo estar en serio? Bueno, está bien. Miramos cómo hacemos después. Si queda por acá. Son coleccionistas de animales, ¿no? Sup? Yes, I'm in England now. It's all gone. Ron and I haven't been briefed about shit. What the fuck do I say to Carlisle? I feel completely blindsided here. I have no idea what's going on. It's all gone. No, she's calm as ice. It's just not natural. Nobody's that calm. It's gonna end in murder, I'm telling you. ¿Ser el abogado? Ah, bueno. Yo quiero ver si puedo ver el computador. This all confirms that Arthur Edwards stole everything from Madame Carlyle. Perhaps you should let her know how bad it is, 47.